Ma'am. Pabati mo naman po kami dito sa Quezon, Palawan Family sa Quezon, Palawan Family Mission po. Thank you. From Charlie Balios, happy listening sa mga utod ko pakato sa Bukidnon, Pepa, Poloy, Neneng, Dez og Balios family. God bless. From Arnel Milievo, pwede pa request po ng song Woman in Love. Salamat po sa pagbasa. From Vivian Malon, Adi Esther, greet ko lang ang Malon family sa Veterans Dado Alamada, always ginagapamati sa brigada. From Giselle Tolentino, Adi Esther watching from Saudi, hello sa mga taga-barangay Mabini. From Eliza Falera Bayaban, pag-greet po kay Papa Alni Bayaban, sang Lapos Noralang, ang nagapamatigid sa inyo, ma'am. Salamat po. And from Jenna Marie Antonio, good afternoon, Adi Esther. Pa-shout out po kay Joel Antonio kag Ibod Palsis, kag sa Antonio family from Ascenso Santo Niño. God bless po. Good afternoon, ma'am. Pabrigada kami kung sino man nakakilala kay Winifreda Hungko Lazaga. Ang nga lubong, buwas na mga alas 8 sa aga ang misa diri sa Antong Alliance Church. Mayari diri anay sang lost item. Ginapabrigada ko sino nakakita sang